नमस्कार बंधुगण। आज आम शुणा एक प्रसिद्ध लोककथा। कहुए सृष्टिर आरंभ समय भगवान पृथ्वीर समस्त जीवजंतु को सृष्टि कले। पर्वत, नदी, जंगल, गछ, पला, पशु, पक्षी और मनीष सबकिछि सृष्टि हेबा परे भगवान भाविले प्रत्येक प्राणी पाई एक निर्दिष्ट जीवन काल रहिबा उचित। तेणु से समस्त प्राणी को निज सम्मुखरे डाकिले। देवलोक परी एक दिव्य सभा बसिला। सेठारे हाथी, सिंह, घोड़ा, गाई, गध, कुकुर, पेचा और शेष में मनीष उपस्थित हेले। भगवान समस्त को चाहि हसी कहले, हे मोर सृष्टि, आज मु प्रत्येक को समान भाव में 40 वर्ष आयुष्य देउछि। एही समय मध्य निज निज कर्तव्य पालन कर। भगवान का कथा शुणी समस्त प्राणी आनंद मग्न हो गले। किंतु सेमानक मध्यरु केतेक प्राणी मनरे एक प्रश्न उठिला। से माने भाविले, आम जीवन तो कष्ट भरिथिबो, एते दीर्घ समय से कष्ट सहिबा संभव कि? सेही चिंता सबुठारे प्रथम गधर मन को आसिला। भगवान का सभारे किछि समय पाई नीरवता छाईगला। हठात गध धीरे धीरे आगक आसिला। तार मुहरे चिंता स्पष्ट देखा जाउथिला। से भगवान का चरण में प्रणाम करी विनम्र स्वर रे कहला, हे प्रभु, आपण मते 40 वर्ष आयुष्य देइछन्ति, एथिपाई मु कृतज्ञ। किंतु मोर जीवन सहज नुहे। सारा जीवन मते भारी बोझ बोहिबाकु पड़िबो। प्रखर खरा, वर्षा और शीतरे मध्य विश्राम मिलिबो नहीं। गधर कथा शुणी समग्र सभा नीरव हो गला। गध पुणी कहला, प्रभु, एते कष्टर जीवन 40 वर्ष पर्यंत बंचिबा मो पक्षे संभव नुहे। दयाकरी मोर 20 वर्ष आयुष्य फेराई नियंतु। मते 20 वर्ष ही पर्याप्त। भगवान स्नेहरे गध को चाहे कहले, तथास्तु, तुम इच्छा अनुसार हेबो। या पर भगवान गधर 20 वर्ष आयुष्य फेराई नेले। गध खुशी होई भगवान को प्रणाम करी सेठारे विदाय नेला। गधा चली जिबा परे भगवान का सभारे कुकुर धीरे धीरे आगक आसिला। से भगवान का चरण रे मुंड नमाई कहला, हे प्रभु, मोर जीवन मध्य सहज नुहे। मु सारा जीवन अन्यमानक घर जगिबी। दिन हेउ कि राति मते सबुबेले सतर्क रहिबाकु पड़िबो। केही खाइबा देबे, केही पत्थर मारिबे, केही ताड़ी देबे। एमिति जीवन 40 वर्ष बंचिबा मो पाई बहुत कठिन। भगवान पचारिले, तेबे तुमर कौन इच्छा? कुकुर कहला, प्रभु, मते 20 वर्ष ही यथेष्ट। बाकी 20 वर्ष आपण फेराई नियंतु। भगवान हसी कहले, तथास्तु। कुकुर आनंद भगवान को प्रणाम करी चलीगला। तापरे पेचा भगवान का सामना को आसिला। पेचा कहला, हे प्रभु, मोर जीवन अंधकार रे कटिबो। मु राति सारा जागी रहिबी और दिन रे लुचि रहिबी। एभली 40 वर्ष बंचिबा मो पाई कष्टकर। दयाकरी मोर 20 वर्ष आयुष्य फेराई नियंतु। भगवान पेचार कथा मध्य स्वीकार कले। एबे भगवान पाखरे गध, कुकुर और पेचार मोट 40 वर्ष आयुष्य जमा हो गला। ठीक सही समय रे सभार शेषरे ठिया होइथिबा मनीष भगवान का सामना को आसिला। गध, कुकुर और पेचा निज निज आयुष्य 20 वर्ष फेराई देवा परे भगवान का पाखरे मोट 60 वर्ष आयुष्य जमा हो गला। से समय रे मनीष धीरे धीरे भगवान सम्मुख को आसिला। से हाथ जोड़ी प्रणाम करी विनम्र स्वर रे कहला, हे प्रभु, आपणक कृपारे मु बुद्धि और विवेक पाइछि। किंतु मात्र 40 वर्ष रे मो जीवन समस्त कर्तव्य किपरि समाप्त करिवि? पिलाबेलार शिक्षा, युवावस्था, परिवार, समाज और कर्म एसबु पाई अधिक समय आवश्यक। भगवान मनीष को चाहे पचारिले, तेबे तुमर कौन इच्छा? मनीष कहला, प्रभु, जदि आपणक इच्छा थाए अन्य प्राणी माने फेराई देथिबा आयुष्य मते प्रदान करंतु। मु सेही जीवन सत्कर्म रे व्यतीत करिवि। भगवान किछि मुहूर्त हसी कहले परे कहले, मनीष, मु तुमको गध, कुकुर और पेचा फेराई देथिबा 60 वर्ष देउछि। एबे तुमको मोट आयुष्य 100 वर्ष। मनीष अत्यंत खुशी होई भगवान का चरण प्रणाम कला। किंतु से जानी नथिला जे से पाइथिबा अतिरिक्त 60 वर्ष सहित से प्राणी जीवन गुण मध्य
ତାର ଜୀବନରେ ଆସିବ। ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ 100 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ମଣିଷ, ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ 60 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ନିଜର ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଧ, କୁକୁର, ପେଚା ଫେରାଇ ଦେଇଥିବା ବର୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ, ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ 40 ବର୍ଷ ତୁମେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ଶୈଶବ, ଯୁବାବସ୍ଥା, ସ୍ୱପ୍ନ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ, ଉତ୍ସାହର ଏହି ସମୟ କଟିବ। ତାପରେ ଆସିବ ଗଧର 20 ବର୍ଷ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ, ଘର ଓ ସଂସାର ଭାର ବହିବ। ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ 100 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷ ସେହି କିଛି ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ମଣିଷ, ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମ 40 ବର୍ଷ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଶିଖିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ପରିବାର ଗଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ 20 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଗଧର ବର୍ଷ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ପରିବାରର ଭାର ବୋହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଜୀବିକାର ଚିନ୍ତା ଏସବୁ ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ମଣିଷ ନୀରବରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲା। ଭଗବାନ ପୁଣି କହିଲେ, ତାପରେ 20 ବର୍ଷ ହେଉଛି କୁକୁରର ବର୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନିଜ ଘର, ପରିବାର ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଘରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସଦା ସତର୍କ ରହିବ। ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ବାକି ଥିଲା। ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ମଣିଷ, ଏବେ ଶୁଣ ତୁମର ଜୀବନ ଶେଷ 20 ବର୍ଷର ରହସ୍ୟ। ମଣିଷ ବିନମ୍ର ହୋଇ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ, ସେହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ କିପରି କଟିବ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପେଚାର ବର୍ଷ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି କମିଯିବ, ପୂର୍ବପରି ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ଅନେକ ରାତିରେ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅତୀତର କଥା ମନେ ପକାଇବ ଏବଂ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ସନ୍ତାନ ଓ ସମାଜକୁ ଦେବ। ଭଗବାନ ପୁଣି କହିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର ତୁମ ସହିତ ଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମର ସତ୍କର୍ମ, ଭକ୍ତି ଓ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ତୁମର ସାଥୀ ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ମଣିଷର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଜୀବନ କେବଳ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଭଲ କାମରେ ସାର୍ଥକ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଏହି ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତିର ପଥରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବି। ମଣିଷର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ସ୍ନେହଭରା ହସ ହସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ମଣିଷ, ମୁଁ ତୁମକୁ 100 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ତୁମର କର୍ମରେ ଅଛି। ଯିଏ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରେ ଏବଂ ମୋର ସ୍ମରଣ କରେ, ସେହି ମଣିଷର ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ। ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମସ୍ତକ ନମାଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିଗଲି ଯେ ଅଧିକ ଆୟୁଷ ପାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଭଲ କର୍ମ କରିବା। ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଧର୍ମ, ଦୟା, ସେବା ଓ ଭକ୍ତି ସାର୍ଥକ କରିବି। ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କର୍ମ ହିଁ ତୁମର ପରିଚୟ। ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ପଦ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ସଦା ତୁମ ସହ ରହିବ। ଏହାପରେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ଲୋକକଥା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି କୁହାଯାଉଛି। ମଣିଷର ପ୍ରଥମ 40 ବର୍ଷ ନିଜର, ପରବର୍ତ୍ତୀ 20 ବର୍ଷ ଗଧ ପରି ପରିଶ୍ରମ, ତାପରେ 20 ବର୍ଷ କୁକୁର ପରି ପାହାର ଏବଂ ଶେଷ 20 ବର୍ଷ ପେଚା ପରି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ଜୀବନରେ କେତେ ଦୀର୍ଘ ତାହା ନୁହେଁ, ଜୀବନ କେତେ ସତ୍କର୍ମ, ଦୟା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ଭରିଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।